Hello Manipur tabiri singbu ahan mamaktada taram nokchari ngasi si irai numitni ngasi haksel gi oina live phone in program gi thamjari ba hiramasi aikoina toina thengnaba sarai hoba English ta koina masibu epilepsy hairagasu aduma khangnare hiramsi gi matangda studio da lengsin biriba ngasi gi expert na Raj Medicity Imphal da consultant in general medicine aduga Sheffield UK da clinical neurology da training lobirudaba doctor ni Dr. Tampasana Wairokpam Dr. na chilabam matam kaitok piduna lengbirakpagi damak thagatsari taram nokchari ngasigi thamjari ba thauram asigi thamjari ba telephone number haiba tare masi amutang mamang da sizinnakiba landline du nataba ngasigi number ama hongjai 93623 27078 amutanga 93623 27078 हाइरिबा नंबर असिदा डायल तौबिरकलगा लेंसिन बिरिबा डॉक्टर दगी सारे होबसी करिनो करिदगी सारे होबसी थेंगनारकपनो अदुगा मसी कमदौना खंगदगे करमना लायंगदगे हाइबना चिंगबा वफमसिंग हंगबिबा यागनी हौदोकचबो ओइना डॉक्टर एपिलेप्सी एकोइना समना मणिपुरीदा सारे होबा हाइरे मसी गी थौंगसी करिनो अंतंग ताकबियो आई हाइजरके मयामना अहमदा एपिलेप्सी हाइबसिगा अखोइना खंगदोइसे एपिलेप्सी हाइबगा सीजर हाइबगी गी डिफरेंस से याम इंपोर्टेंट ओएबा अखोइगी मैतेलोंदरी सीजर से सारे सारे हाइनरेको अदो सीजर एपिसोड सिना कमाइना तौगे हाइबदा मियोइबगी ब्रेन सिदा सेल्स मयाम लई सेल्स मयाम से पाउ फाउने कम्युनिकेट तौइको तौबसिदा अखोइ इलेक्ट्रिकल impulse electrical activity gi form da taweba tawba sida seizure episode ma tawpa matam sa haraga sarai tawpa matam sida sigi electrical impulse normal oina akoina thadorok pa se nattabi da excessive oiba abnormal oiba activity se thadorok taragadi hakjang gi akoi gi nervous system da either motor habidi akhoi gi hakjang je khanghodana lengba mukba adu tawba natraga sensory symptoms oibisu habidi akhoi da sensation abnormal oiba kaya phawba gyan mangba sigumba mem tholok pai sibu khoina seizure episode hena kaure aduga miyoi amada karigumba seizure episode ani dagi hena tawraba adusu unprovoked habidi adugi matam du da mangoda sima tawdana seizure se thogle e habise khoina khangba ngamdaba more than 2 unprovoked seizure lai taragadi miyoi du khoina epilepsy laina habise nai haina khoina khanai hoi masi ekoi gi population se dai sida miyam marakta epilepsy si thengnabase imung kuding makta masi kayamukka changsi kuna hapet sum nei na ba yagadra doctor kayamuk masi population se manipur gi missing la kuntrani hairase masi gi manung da koi si epilepsy na khiba natraga narakpa yabagi chances kayam wangin duta epilepsy se epilepsy natraga seizure episode se khwaidagi common oiba neurological disorder manung da challe ma se ado miyoi tara laibeda miyoi ama se mapun sigi magi lifetime si da seizure episode ama tawrapagi chances adum laye percentage da higher gadi India da 1 to 6% of the population se akoi epilepsy gi laina naba masimak na mahaki punsi du epilepsy na maram oiraga punsi du gi magun hanthan badi nataba magi chahi mogdra chama hingak pasigi tangkak amada punsi gi tangkak amada episode amadi thengnarak yai seizure episode se thengna duine ba aranga sa en haija gi seizure ga epilepsy ga sisu different oeba seizure khudimang epilepsy natte ba aduna akoina seizure haibasi akoigi brain sida akoigi sare hawai se any insult na thon ba adumak na bu ma se mapunsi chupa epilepsy narani haibidi natte ahan ba phone call amta yegjage hello 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 tajare mingli from highview Dr. Wang hangbi khang buk so wang pa do wan de la sam hamanta hemanta takpio ngasigi thambiri topic sida akoigi election bi expert gi khangin mala doctor कोई सरे होबा ना हाई से मसीबु कोई हेरिडिटी की ओरी ब्रा न तकना मागी ngang singan polpa matam dagi dari kumakara soy arak e dagi oira pra musikamai to singtan khangin hoi phani doctor de tabi je haijera ke yam na phajaba question ni duga mayam na su yam na khangning ba yam samna harba da causes ko aduna akhoi gi seizure na drug epilepsy se any insult brain the insult tor matam da mana thok pa yae ba habidi akhoi gi brain the infection ama oire inflammation oire natraga trauma sokre stroke tokre accident thokre yasan gre sigumba natraga metabolic condition habidi blood sugar low oidhare sigumba natraga alcohol na su oibe sigumba mayam sina seizure episode se miyoiba da hekta thohalak pa yaeba causes hairaga di ko aduga genetically su miyoi kharadi predisposition layeba
genetically leijaba mi shu lei pari puri da thengna khibado makha samdarak pa oina dum thengna ba imung manung da aduga epilepsy oina haraga di sina seizure episode ki wari ni ko ana seizure episode se thokre haraga mi oi si dum epilepsy nani habdi leite adubu seizure se hanjan tawraba mi oi do moi de epilepsy ne ba epilepsy ka udui ne ba ngasai definition haija gibe du maina aduna causes se aina haija gibe du ne any insult to the brain sina lahora kanda mana thokpa su yai ba kari gumma matam da akoina magi reason se amta khangda bi da mi oi se epilepsy na ba su yai ba aduga hello aduga masigi akoina sari horiba matam sidai sida mi masaduna horen gyan taraba matam dadi ai ngonda kari thoki ge hebdo magi recollect tawna bagi ningsing na bagi pangal sima he thengna de doctor aduga kari na thon gi pano hebdu suma khangjade aduga hai horen gyan taraku matam da mana toki ba thong mayam du budi imung manung gi loina riba marong pangsing keno family members na di loin khangaga su mama sadi madugi chapter duma ma ningsing bangam de masi kari na no aduga masi ekoina sari hobo matam da second kaya dagi horaga minute kaya bau si normally thengna bagem tatapyo sari hobo matam sida ngasagi seizure kyam sangna to ya bagem seizure episode se few minutes ki wari ne normally minute ama ani da adum masana phajagraga ne kari gumba seizure khara lei khara prolong oba khara sangba minute manga dagi hen bu su lei sibu koina status epilepticus kawe adu cd medical emergency ni hospital da la aga laim bigadamni aduda normally anamba seizures di minute ama ani da adum masana phajagrani ba gyan mangdaba mana recollect over memory ningjang daba habsina magi seizure do karamba seizure tawri no haidu da makha pole ba akhoi da generalized tonic clonic seizure haina lei habidi brain gi area loin mak involve to ba ngasagi epileptic foci in spread tawraga adu da di mi hoi se gyan mangali adagi akhoi gi focal seizures haina lei brain gi area amada khatang tawba ngasagi electrical excessive impulse ko discharge se aduna magi area do haidi khut oirasu khong oirasu aduda khatang focus taraga leiba aduga atopa area da di sandok ta ba aduga magi consciousness kumba si mangda ba sigumba type of seizures su leiba focal seizures se focal seizure da su gyan mangba lei aduna akoina complex focal seizure na kaure epilepsy gi akoi gi different magi types and si classification se koi chahi guding gi adum honga ga leiba classification adu yam samna haibada sumaina generalized focal adagi khuna gyan mangana complex gyan mangdragana simple adumaina leire ko angang da yamna common oiba seizure khara su lei habidi khoi gi absence seizures kaina adu masida angang je kamain to ga second brief second ama ani gi ma se gyan mangba ma makhut masa lengba khotpa chindagi tinta ba khotpa sigum ama bau tawre ma se just stare off to ba ma se phase out oiba mas maina yenga ga leiba ngatang second ama ani gi ko aduna angang si yam important noi habdi angang da di moidi yam yenga ga su leigali kai aduna akoina khangba singam deba minute second ama ni gi oiduni minute fo oiroi ko angang sa su masana su khangaroi alaminari mi sing sina su khangaroi aduna ko na di kamain taro ka habda angang se sumai sum taw kan school gumba kar kana ma se attention gumba se ma sumai sum tawrabani na magi marks ka se sum handharakpa sumai na tawra kanda akoina detect tawba type of seizures su leiba ana minute kaya dagi kaya bhu lei adagi ma se gyan mangba mangdaba habisidi magi tawriba seizure do adugi makha pole hujik doctor na takpiri sida akoi angang loina biri ba angang leiba imung manung mama pa sing am concern oi jaba pone doctor na habiri ba se akoina yang ching ba haidana ahing nongalam dai size dei sida angang ki temperature se bari da wankalaga masida sida aikoi febrile seizure haidana tikatana keno tawraga humang sauraga tawgibaduga hujiki hairiba daytime du su dum thengna ba yabra hujiki doctor na habiri duga daytime da dum thengna doini hadi madi haina normally phamingai sida habi adu magi stare of the mind ki magi surrounding sida gi dissociate oibne ba ma se angang se aduna yang jingbaga siga khena doini yang jingba khena yang jingba dana isa se hakjang ji chingdana niktana khotana tawni sida di adugi pattern du ma yawra roeba ma se just phase out to ma na kai no ma yenga ga leiba adu mai nang haktang adi yam brief second ama ani gi wadi ne ba sina absence seizures haisina and ma di type of different type of epilepsy ni aduga febrile seizures idi akoina epilepsy gi manung da chande ma di seizure ni kai gino haida ma di fever na thohan bane ba ma se aduna ma di unprovoked seizure natte aduna ma se akoina ideally akoina ma se epilepsy ne na di khana deba ko adubu ma se aduna angang febrile seizure da di angang sing je chawr akanda so anamana adum phagalle moi di ko hello tajare ming lifam habiraga doctor wang hangbi tawjiration sa yirem dagi ade ko gesa abe takpio asa ki ko expert na takti ki bada adi taje hore adu masi laina se sa ko ge amang singa hobaga
ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 1 to 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯕꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯃꯛꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯕꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯇꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯄꯤꯂꯦꯞꯁꯤꯁꯤ ꯍꯧꯋꯤ ꯍꯧꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯈꯪꯒꯗꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯔꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯦꯄꯤꯂꯦꯞꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯄꯤꯂꯦꯞꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯗꯤꯅꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯣꯔꯥ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯣꯔꯥ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯁꯥꯗ ꯏꯅꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗ ꯂꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯗ ꯇꯧꯕꯒ ꯑꯍꯟꯗ ꯇꯧꯕꯒ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟಟ್ ꯇꯥꯏꯞꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯄꯤꯂꯦꯞꯁꯤ ꯃꯈꯜꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯃꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯄꯤꯂꯦꯞꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯁꯤꯖꯔꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯦ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤꯚꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ मागी सीजर थ्रेशोल्डसे नेमधग्रनी सीजर थ्रेशोल्ड क्रॉस तौग्रनी हाइदी मासे सीजर थोकपगी सारे थोकपगी मासे पोचे वांखलानी बा चांसेस से अदुगा अंगांग से सारे हौरनी अदुगा सी नत्तबा टाइप ऑफ सीजर्स खरा अखोइगी खरा चौखला कांदा टीनेजर गुंबदा तौबसना खोइना जुवेनाइल मायोक्लोनिक epilepsy kind like ko moigi sna mu mas na mu generalized tonic clonic seizure gi type ma sa sare nik pa khot padi present adumaina mu tawrani aduga tiger na mu khenarani magi na tumba watpa adugumba da mu oirani hoi aduga masigi doctor gi nakta hospital da lae akoi gi sigumba episode thengna ki ba mi se aduga masi kamdona khangdokani matam du dei di masi brain gi functioning si normal da laktorim ni kodamoina ai doctor gi nakta lae आइगी हुजिक लापो मतम दु दैदि लोइनमक फंक्शन जी नॉर्मल ओइदोरिन हारिबा अदुना करी करी माय हिस्ट्री जे कमाइना लोखतपि अदुगा करी करी अते स्कैन चिंगबा तोरगा करी करी येंगागा मसी यस सीजर गी एपिलेप्सी गी थेंगगदबा याबा मीने से कमाइना खंबि अबोगी क्वेश्चन से हम फजे ए हाइजरके अहाम मक्तदा अखोइना पेशेंट से खोइना त लाय अखोइना रिसीव तौरे हिस्ट्री टेकिंग याम इंपोर्टेंट ओय करीगिनो हाबदा करीगुम मतम द पेशेंट सिन सीजर ने न खले सारे ओइदब एपिसोड सु मैम ले अदुन अखोइना डिफरेंशिएट तौबसे अखोइना हिस्ट्री सिदगी अखोइना इन्फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट तौनब लौथौदब मैम होना जैको सी तौरनी तौरकान सिदा याम इंपोर्टेंट ओइबिदि अखोइना पेशेंट सिंग सिदा हायरगनी माना करीगुम सीजर से तौ तारगदी अदुगी मतम द वीडियो अमत नमजन बियो हाइना कईनो हाबदा सीजर से मागी सिमियोलॉजी से याम डिफरेंट ओइ सीजर सिना कमाइना प्रेजेंट तौरके हाइबदो अखोइना उबु मतम द अखोइना इन्फॉर्मेशन यामना फंगेबा इन्वेस्टिगेशन तौबा मैम दो अदुदगिसु हेना अदुगी इन्फॉर्मेशन से फंगनी अन कनागुंबा मियोएमा सारे तौ तारगदी अदुगी यारगदी वीडियो तो नमजन बिहोबा आइगी क्लिनिक दा आइना सीजर डायरी हाइनासु खरा पिजैको सीजर डायरी सिदा अखोइना कमाइना तौगे हाबिदा पेशेंट सिना माना हरक सीजर हरक पर नुमित मागी ड्यूरेशन पुंग क्या देन क्या बुक तौबा मागी अदुदा मासे ज्ञान मांगबा यावब्रा खुदगी हरकप्रा खोंगदगी हरकप्रा अदगी स्प्रेड तौरकप्रा सिगुंबा मैम यावग्रे अदगी सी से करी न थोलकपे माना खंगजा तारगदी नॉन टिगर्स लेब्रा सिगुंबा मैम से खंगा कान सिदगी सो खोनि इन्फॉर्मेशन लौदुइनेबा हाइदी सीजर से करम सीजर नो से खंगदोक न भोना दुइने अदुगा अदुमाइन तौरे अदुगा सेकेंडली अखोइना इमेजिंग याम इंपोर्टेंट ओय इमेजिंग इंपोर्टेंट ओय से कईगिनो हाइदा अखोइना ब्रेन गी एमआरआई गुंबा लौबियो हारकनी कईगिनो हाइबदा अखोइना ब्रेन दा करीगुंबा इंसल्ट लेगिबो ओय तारगदी ब्रेन गी एरिया मचा अमा इन्वॉल्व तौबो ओय तारगदी समटाइम्स अखोइना हिदांगना फहनबा ngамदबा सीजर सिंग से अदुगी एरिया अदुगी मागी एपिलेप्सी सीजर फोकस एपिलेप्टोजेनिक फोकाई ओरिबा एरिया दो सर्जरी तौगा लौथोकिबा मतम तसु पेशेंट माजे यामना कई हाइदिनो मागी सीजर से फ्री ओरगा माई क्वालिटी ऑफ लाइफ से याम इंप्रूव ओइबा कंडीशन सु लै अदुबु ब्रेन दा सर्जरी तौबा हाइजे अराइबा पोति नते करीगुंबा एरिया मैम इन्वॉल्व तौरगदी अखोय अदु सर्जरी तौबा ngamaroy करीगुंबा एरिया अदुना अमा खतंगदी ओरगसु यामना क्रिटिकल ओइबा एरिया अदु अखोयना थिल्लो कांदा पेशेंट दुगी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर तौगदा पोट ओरगदी अदुमा केनो तौरनी अरना अखोयना एमआरआई गुंबा अखोय इमेजिंग याम इंपोर्टेंट ओय लास्ट अखोयना हाइबा ngसाइगी ईईजी हाइसे इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम हाइबा हाइबदी अखोयना हार्ट की ECG लौबा दुमाइना ब्रेन गिसु मागी इंपल्सिंग से मैप तौनबा अखोयदा टेक्निक अमा लै EEG हैना EEG से अखोय तौरनी दुगा अखोय पेशेंट्स ते येंगनी मागी ब्रेन सिदा एपिलेप्टोजेनिक फोकाई हाबनी ngसाइ सीजर एक्टिविटी से लैब्रा लैतबा अखोयना उबा ngamdragasu लैरमबा या करिगुंबा अदुदा खंगद्रगासु वन रीडिंग द खंगदबा हाइदी अदु अखोयना लौरिबा मतम दो पेशेंट नॉर्मल ओइबा यायबा अन अखोय स्पेशल सीजर यूनिट काइना मपानददी लै सीजर यूनिट से द पेशेंट से थमनी हप्ता अमा कई अमा अदुगा अखोयना मॉनिटर तौरगा एम्बुलेटरी माजे दुम मागी EEG से हापगा माई एनी टाइम सीजर लाक मतम द अखोयना फाबा सिगुंबा टेक्निक मैम अखोयना सीजन होय
yam nungaije phone amta lokhachage hello 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 tazare mingli from habiu wang hangbiu good morning sir good morning takpiu sir Biswajit marang me alai kai ding hoi takpiu Biswajit application hai ba laina se sa kana gumba misak amu bo application la ide ha je khoina identify kamai tawgudage adum mangai de di sarai ho je koi khong muja gumba ki alu maya da manam nam halu kan thai ba masi sina karamba idea no sigi matang siga doctor de takpira Funny. Hujiki Biswajit Moirang dagin hangbira isi yam toina tawnaba huji moksu dum chathari ba kanoni. Sari hora agadi khungup moja namhalo phabani ga na hainebse. Takpiu doctor. Oh haijarake. My ahamba question duri ai ngasa hangjagre ko haijagre answer tokjagre. Hadi kamaina diagnose tawba adugum ko aduga. Secondly akhoi gi haibadi epilepsy se ngasi gi program se tawriba sigi so akhoi gi idea se purpose se sine ba epilepsy kumba laina se akhoi myths and misconception mayam na omaga leiba laina ne ba miyoina thajanabi mayam chumdaba lanba kaya aduna sigi huji haireba akhoi gi chatnabi khongmoja manam namaga phaba mudaka mi haidi gyan tarnaba mamaida thajandana khojandana ising haijandana tawba siguma mayamse amata tawroidabne ba kai gina habda first of all akoina patient sida akoina khangdori se seizure activity se minute ama ani gi warini mana phagrani ba patient se adu sida akoina moja manam namhangera kari tawgera sida patient sida gyan lakadaba nate magi activity du gi process to magi adu gi do like rakan mathanda settle tawgani akoina sumaina patient amana seizure tawre hai matamda akoida seizure first aid ana lei si se am understand to important oi akoina primary purpose se kaino patient si da harm ohendaba kemta ana patient ji gyan mani ma se sare niktana leire adoi taragadi akoina patient si da ma soktana ba khotana ba ma se safe area amada ma thambi ba matin ma ta taragadi taithokbi ba yai adubu maya manungda pot namsandana phi namsandana amta tawbi ba aduga patient se side amada chepi ba adoi taragadi magi secretion da mana khajandana kona magi pneumonia ke ka mem lakpa adu tawdana ba side amda chepsan birani secretion mem da taitho ani magi kok kumba area adu da khoina soktana ba kari gumna mon gumba ma thambi be adu gumba kemta available oidra hadi khoina little jacket kumba na su fall toroga ko thambi be adu ka patient ja khoina phadana punara nik ibedo tawdana ba namai de ising hijan ma khojan masi sukdok tawroida ba si tawroida bani adu ga khoina patient da harm tawdana ba try tawgadamni adu ga khoida nasal spray lai short acting patient nik e khole hai target adu gi nasal spray do piraga ma se gyan ta halakan da patient se gyan tla gyan tar hai kana ma se phasna reassure to biraga esu to de haraga hospital da lak na ba sumaina si first aid hoi ado raga ding sai gi ekoina moja manam nam thiban nam halami sidi seizure masagi minute amakhak ani khak tawjarak padu gi phagalak padu ga chanaru padu dai da ko inside taw gi basta maya habidi si seizure saina any akoina external force tawraga seizure se lephal le haiba se ngasi bhobada khoi gi kaino da research ta khoi kasu laite ba hoi ma pa chanaru haibata hello tazere mingli from haibiu sare ke sapate ke song thang ibe ma takpiu sa koi gi epilepsy se sa to wi ba ngang sing de like tamba da siam na masi kai ba ado masi gi hidak si ai radio de kadang thiang ta ja ore hidak si masi mai course kyam sang na dai suk charaga di mai se yoro re habagi post ma takpiram aduga tajabada koi gi hana di medicine na dum yenge hoje ki neurologist mayam am le rabani na post exactly neurologist is na machine hena post treatment tawre na mai pak po oi gadra ke sing na treatment je neurologist tat pasi moina hagadra sim daga takpiram hoi phani masi layeng gi matang do takpiro ahan bagi aduga akon bagi sina specialization darkar leibra haibani hidak ki di haide habi akhoi gi seizure gi treatment se akoina hidak na su lai surgery na su lai ngasa in haija gi bido ko diet ju huji kan ni ano ba ma'am lai re adu number 1 hidak se han hire se ko hidak ki se epilepsy gi 70% of epilepsy di akoina medication na treat to ngame appropriate medication di chaba tare chanari ba seizure do seizure si aigi seizure type of epilepsy duga chana ba appropriate hidak ti chaba tare adu chara kanda 70% di adum seizure se control to ba natraga phaba si oigrani hidak chorak na tha kya mukchai doctor si mioi da depend tawe habadi mioi amana akoina seizure se magi type of seizure natraga magi intensity yang well control oibra oidabra adu da depend tawre aduga akoina seizure se normally doctor sina treat toiba doctor duna decide rokani isana seizure gi hidak lepi be yade ai phare hai taraga su chahi ani dagi na manga bhawa depending on the type of seizure ko patient seizure episode amta laktre hai taraga di doctor duna brain gi EEG
MRI mayam laura kanda patient se yare ma se atopa kaiba kemta leitre har kana mana tapna hidak se lawthorakani ba aduna sida ishana hekta tokpi dabi ko aduga seizure se sumaina magi appropriate chana ba epilepsy dugi type dugi hidak charagadi 70% pharni 30% ama lei si se akoina refractory seizure kawi habidi hidak na yadaba si kamain tawgani habda magi matik chari ba epilepsy dugi chanari ba hidak makhal ani full dose the patients in the charaba adu the seizure se control tawdragadi akoina refractory seizure kawi refractory seizure gi di na sa haija gi ba surgery natraga angang dadi akoina ketogenic diet and hausi am tawre ketogenic diet se yam high fat ni low carbohydrate diet ni ahan na tawba ngamde aduna ahan gi ni modified Rankins diet hana lei hadi magi keno se carbohydrates low eraga fat se am high content oidine ba sigi main purpose na hoina combine together brain da lei cells mayam sigi energy metabolism se da hoina kitang sif amala aga epilepsy se control tawna ba hotna bane ba ketogenic diet se mobile da yenga ga kholaga ishana tawba sunya yade si yamna specialized oiba mina epilepsy center da tawraga tawgadam ni sin angang da di kanai ketogenic diet se adagi si mayam se yadra kanda hoina deep brain stimulation haina akoigi area deep brain na akoigi brain gi area layeba sida sida khona stimulate tawraga ngasai gi electrical extraordinary excessive or impulse to adu block tawna ba hona ba sumaina khoi makhan treatment options mayam lai gare simple epilepsy se akoina semiology se matik jana khang taragadi doctor adum physician na treat tawbu suyai adubu ma se control tawraktre natraga ma se seizure magi type se mana differentiate tawba ngamda taragadi aduga ngasai gi refractory seizure sing do moi di epilepsy unit dakar oigani specialized oiba neurologist natraga epileptologist habako moi si deista khona refer taraga makhada na evaluation tawba dakar oigani hoi phone call tuk lok chage hello aduga masigi si tajare mingle from habiu tajare ai phone tawjare si kumpham makati gi nauren rajo ne sa rajo takpiu akoigi al ka mati kesu natana heta sum leiramadi shauga maya ga gongol biri heka ba adegi masaji chekko ko to tena ate ma mine to mine noi bo ko ba gi lo ke ya da ba masa ma to phader pa su sai ho ba adegi haide leina ide tringadra adu kamai to ge si laing na kamai to ge sin dam sa ti ramadi yam ngani ha jeni ba pani doctor data bisi aduna huji haibir ibase seizures ena sa haija gi bedo semiology yam important no akoina patient gi seizure episode se akoina udragadi ishana natraga video natraga akoina magi ngasagi aina haiba investigation so ma'am da tawdragadi asengba seizure oiribra natibra haibase akoida haiba yam wai phone call dadi aduga akoi seizure si nattaba non epileptic attack disorders or dissociative seizures have psychogenic seizures khaiba condition kharle sida is the normally seizure ni nataba brain da electrical activity di oidaba excessive ko aduga patients in a seizure gi type the present tawba si shule si moi mainly psychological related oi psychological habiti patients in a stress lairaba adumain taw matam sa magi brain mana tawshanabadi natte sigi se aduda magi brain sina masana sigi magi stress se manage to no bhona ba the brains in a shut down dissociative oibne ba mana shut down to bune na presentation se semiology khangba mi amada di moi kitang different oina di moi se present tawi adubu sumaina akoina phajana yengaga khotraga di ma se exactly seizure oira oidira haiba ngamaro seizure oi taraga di type of epilepsy akoina khangdu ani epilepsy oibra oidabra adugi appropriate treatment tawragani karigumba seizure natraga epilepsy oidraba ngasagi non attack epileptic disorder se oiraba adudi mai di treatment tongali mai di anti epileptic medicine season hello phone ngai bo ina doctor hujiki masigi si mayam da su yamna nungai taba hek thengnarak po oiragadi oibani masigi si aikoina sarai hobasi ngakthok chaba yabagi lambi di lebra prevention gi room lebra kari ai gi lifestyles da ohong por aga natraga ai gi environment chi dei da yamna conducive yamna nungai ba phibam ma semaga madu sarai hobasi hanthan ba yabra kari lambi single au haibadi ngasagi epilepsy tawriba miyoi singse mogi trigger laigani ba madu hohalakna da ba maram ma laigane ba haibadi magi trigger si tawraba matam da ngasagi aina haijagi ba seizure threshold se nemtharakani aduna karina trigger tawri si khangdokpa ma darkar leire yam darkar lei miyoi different oigani adubu akoina sum common practice ta thengna ba da common trigger se lack of sleep or haibadi tumbani thi nungai na tumdaba doctor yamna cham ba pot amakak ni ne tumba phajana tumdaba ise adagi secondly akogi alcohol sima oire me ka bani sa sin na se adai khogi flashing light se mobile ko mayam yeng taraga su sin amade amle pat change tawada sana flash light sina su
yamna sisu trigger oi mioi sing da ko doctor an sigumba mayam se akoina avoid to biba sin trigger se khang taragadi trigger se avoid to bi adu akoina aina sa haijagriba sigi common triggers mayam se avoid tarani atopa triggers na inflammation infection angang da higher brain infection fever sigumba mayam se ana hakjang sagale khole hai taragadi magi temperature do normal da thamna ba khotna ba si sing se trigger se avoid to biba hoi the isam badang sai doctor na takpi fde am nungai ba ma masi ate even covid matam si da ba aksangi immune kan khat an ge hai target yamna nungai na pung 8 9 tumbagi kino se masi na regenerate to gi immune kan khat an bagi wafam dumak ngasi gi kino se du sare hobo da su tumbasi sum walaktana la agadi madu nungai rakta ba sare horok bagi kino ba trigger torok maram oi hai bani na deep sleep yamna nungai na mapung phana tumbase nomuda at least pung taruk taret ki tumbase masima yauri aroi ba phone call to lokachari hello hoi adu phone ngai bo ina huzik doctor masigi matang dai khoi thengnarabani na yoi bagi punchis dai khoi mi tara phamina bu sigi manung da mi amada epilepsy seizure se thengnaba ya bagi chances se leibani na masi kari losilakpada kari masi ga mari lena wafum sing doctor na takpining ba te lehori takpio aina haizaning badi akoina sare mainly ko akoina mioi se sare na re epilepsy tawre hai taragadi mi na yam discriminate to biba social stigma madi normal oidraba mi ni haba shigumba pot se like adagi nupi normal kaino yam important ni nupi do oi taragadi ma se mayu makai palasu ma sapu aroi haiba ade ma sapu asu normal oi roi shigumba se misconception ngatane epilepsy se akoina well control oi taragadi mioi do magi quality of life se normal oina yam phajana productive oina hingba yai nupi da su yam well control seizures tadi normal epilepsy laiba nupi amaga laitaba nupi amaga mai seizures se koni hidak matik chana phajana control taroga tham taragadi pregnancy tawba matam da su chap maneba haidi akhoi gi complication gi risk ka loina mak manabani aduna sigi misconception se sigi social stigma se ai lehenjaning de hoi yam nungai jere sarai hoba epilepsy karino aduga masi kamdongna khangade karamna layengade haibasigi matangda Raz Medicity Imphal the consultant in general medicine aduga Sheffield UK the clinical neurology the training lobby rudaba Dr. Tampasana Wairokpam lengbirakuna from kya takpi khiba Dr. Bu thagachari